Hyundai Elantra soли барориш 2011. Мани намуди берни мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 4 электропакет, центр замок, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, титрон дӯстон. Инҷа наворотош ҳаст боз. Хеле ки дизайн содид, мультирол, рӯлош лифт, пробег 85000 километр пробег. این حالت سالن ماشین دستان عبالی سیدینیاش با روی کشهای زمانوی کشیدگی. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.8 سوزش وارش گاز بنزین. گازی یورو 4. راسخوت چنده؟ راسخوت 100 تا میگه 10 تا گاز که 100 کیلومتر میگه داد دوستان. این حالت موتور ماشین. нархи мошин 90000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 003 95 92. Kia K5 соли барориш 2011. Вагона мошин вагонни дӯстон. Мани намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, боз як бори дигар хотиррасон мекунам. шумо метавонед агар тариқи VPN наворҳои моро тамошо кунед, як кӯмаки хурдро барои мо расонида метавонед. Ин 4 паҳронникои қафо ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, 2 сиденияи пеш абагриф сидени, инҷа монитор дорад, CD плеер дорад, мультирол, рӯлош лифт, килиташ стоп стар дӯстон. ҳозир пробегшам мефаҳмем то ҳад имкон. чӣ паш намудааст? хай. Манин сиденияш кожни мебошад, бомош панорама. ҳав пробегшам гӯедако. манин ҳолати салони қафои мошин. бисёр дар ҳолати хуб. пробег 153000 километр пробег. мотор 2 сӯзишвориш бензин. расход чанде? 7.5-8 литр ба 100 километр мегардад дӯстон. манин ҳолати мотори мошин. дӯстони азиз, иҷозати махсуси 9 моҳа дорад. нархаш чанд буд? 120000 сомон гусосиям бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 732 71 20. Hyundai Avant соли барориш 2009. мошин вагонни дӯстон. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ин қафошо боз паҳронникои қафо дӯстон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем видеоҳои моро тариқи VPN тамошо кунед, боз хубтар мешавад. дохили салон 4 электропакет, центр замок, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат. ин 2 сиденияи пеш абагриф сидени ва инҷанда AUX USB ход дошани дӯстон. CD плеер дорад, мультирол, рӯлош лифт, пробег. ҳай калиташ нест, ҳозир мефаҳмем. این حالت سالن ماشین باز اینجا لوکام دارد. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 سوزشوارش بنزین. این حالت موتور ماشین دستان. нархи мошин 87000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 740 02 22.
Honda CR-V سال برارش 2007 ماشین وگان دوستان و این نمودی بیرنی ماشین من این نمود از قفای ماشین این 4 پهلوانیکای قفا حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماک коробка автомат робот دوستان دو سیدنی های پیش بگرفت سیدنی و اینجا سیدی پلیر دارد مولتی رول رولاش لیفت های پرابیگش هم آزی میفهمیم دوستان عزیز و این هولت سالانی ماشین سیدنی هاش هم لیفت این باز لوک هم دارد پرابیگش چند تکو؟ پرابیگش 153,000 کیلومتر بوده دوستان و این هولت سالانی ماشین دوستان عزیز خاطر رسان میکنیم نواره های ما را طریق VPN تماشا کنید تا اینکه به ما کمتر دستگیری شما ها لازم موتور 2.4 سوزشوارش بنزین ها راسخاد چنده؟ راسخادش 11-12 لیتر که 100 کیلومتر میگرده این حالتی موتور ماشین در حالت خوبی تکنیکی нархи ماشین 130,000 سامان با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 795 94 34 90 911 79 77 Hyundai Sonata سال برارش 2011 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از قفای ماشین 4 پهلوانیکای قفا حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماک 2 آینه چای پیش الکترونیک коробка автомат 2 سیدنی های پیش بگرفت سیدنی اینجا سیدی پلیر دارد منتور دارد AUX USB ها مولتی رول رولاش لیفت کلتش ستاپ ستارت منه چه خیلی که دیده ایستادید چپش نیست به فکرم دوستان من این هولت سالانی ماشین سیدنی هاش کاجینی با سیدنی هاش لیفت با ماش پنرامه من این هولت سالانی قفای ماشین سیدنی ها قفاش هم اباگرف سیدنی دوستان با ماش خیلی که گفتیم پنرامه دوستان عزیز خاطر رسان میکنیم که ویدیوهای ما را طریق VPN تماشا کرده باشید تا اینکه به ما کمک در این روزهای مشکلی کمکی خود را رسانید دوستان موتور 2 سوزشوارش بنزین راسخاد چنده 8 لیتر 9 لیتر راسخادش 8 لیتر 9 لیتر و 100 کیلومتر میگردد من این حالت موتوری ماشین нархи ماشین 130,000 سامان با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 810 00 48